हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुचे आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज सेसन आम आलोचना करबा पिला माने ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथर आम आलोचना करबा। आगामी ओ ट्रिपल एस रो जते सारा अपकमिंग एग्जाम अछि पिला माने तो आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि प्रतिष्ठा लाभ करे जे ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कोन हबो। प्रतिष्ठा लाभ करे जे ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कोन हबो। उत्तम प्रतिष्ठा ना लब्ध प्रतिष्ठा हबो ना प्रतिष्ठित हबो ना सुप्रतिष्ठित हबो। कोडा राइट आंसर पिला माने ए राइट आंसर हिजो आपनकर ऑप्शन नंबर बी लब्ध प्रतिष्ठा हबो पिला माने। प्रतिष्ठा लाभ करे जे लब्ध प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही घुषुरी पेटरू मनीष जाति यही अर्थ बुझाउथिबा रूढ़ी को चिन्ह। घुषुरी पेटरू मनीष जाति तार ई रूढ़ीर अर्थ कौन हम पिला माने। खत गदारे पद्म फूल ना खसामत करिबा ना बळे पशी कार्य करिबा ना निज आयतरे आनिबा। घुषुरी पेटरू मनीष जाति तार अर्थ कौन हम। तार अर्थ होची पिला माने खत गदारे पद्म फूल। तो खत गदारे पद्म फूल फुटिब कि असंभव कथा ना। तो यहाँ हूँ खत गदारे पद्म फूल घुषुरी पेटरू मनीष जाति तार अर्थ होची असंभव कथा बा खत गदारे पद्म फूल। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा हाथ शब्दर प्रतिशब्द कौन। तो चारोटी ऑप्शन देछि तो चारोटी ऑप्शन मध्य कोड़ा गोटे हाथ शब्द प्रतिशब्द। ऑप्शन ए देछि पिला माने झाड़ अंग जल देछि, बी रे देछि अंग अंग जल देछि, सी रे देछि भुज बाहु देछि, डी रे देछि घर्म देछि। तो हाथर प्रतिशब्द कोड़ा कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर सी जो आपणकर राइट आंसर। हाथर प्रतिशब्द हो गला पिला माने भुज कहबा, बाहु कहबा, हस्त मध्य कहबा, बाहा कहबा, कर मध्य कहबा एसब होची हाथर गोटे गोटे प्रतिशब्द। तो झाड़र प्रतिशब्द कौन पिला माने। झाड़र प्रतिशब्द हो गला पिला माने घर्म माने रखिबे। झाड़र प्रतिशब्द घर्म हो गला। अंग जल मध्य कहबा पिला माने तापरे श्रम श्रम बारी मध्य कहबा एसब होची झाड़र गोटे गोटे प्रतिशब्द। तो हाथर प्रतिशब्द हो गला भुज बाहु। ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा आमय शब्दर विपरीत शब्द कौन। आमय शब्दर विपरीत शब्द कौन हम। निरामय ना समय ना मोह ना सुप्त। कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर ए आमय शब्दर विपरीत शब्द हो पिला माने निरामय माने रखिबे। आ सुप्तर कौन हम। सुप्तर हो जाग्रत हम पिला माने सुप्तर जाग्रत। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा सही पिलाटी बड़ दुष्ट। तो सही तार तले देछि अंडरलाइन देछि पिला माने सही सही पिलाटी बड़ दुष्ट। रेखांकित पदटीर विशेषण निर्णय कर। सार्वनामिक विशेषण हम ना सर्वनामर विशेषण हम ना विधेय विशेषण ना अव्ययर विशेषण। सही तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार विशेषण पद पिला माने कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण पद पिला माने। सार्वनामिक माने रखिबे सर्वनाम पद को ही आमे कहिबा सार्वनामिक पद कहिबा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा फलटी पड़िला रेखांकित पदर क्रिया निर्णय कर। तो पड़िला देछि पिला माने पड़िला ता तळे अंडरलाइन देछि। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार क्रिया पिला माने मिश्र क्रिया ना असमापिक क्रिया ना अमिश्र क्रिया ना सकर्मक क्रिया। कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो पड़िला हो गला पिला माने एटा होची अमिश्र क्रिया। तो अमिश्र क्रिया का कुआ जे जो अमिश्र क्रिया गोटे पदरे सृष्टि ताको हम कहबा अमिश्र क्रिया कहबा। आउ मिश्र क्रिया का कहबा जो क्रिया पदटी एकाधिक पदरे सृष्टि होइते ताको हम कहबा अमिश्र क्रिया कहबा। सॉरी मिश्र क्रिया कहबा। जो क्रिया पदटी एकाधिक पदरे सृष्टि ताको हम कहबा मिश्र क्रिया। आउ अमिश्र क्रिया जो अमिश्र क्रिया गोटे पदरे सृष्टि होइते ताको हम कहबा अमिश्र क्रिया बोली कहबा। तो पड़िला तो यहाँ हूँ गोटे पदरे सृष्टि होइछि तो से गला अमिश्र क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही लोक केउं लिंग लोक तो यहाँ गोटे केउं लिंग पिलामाने पुल्लिंग ना उभयलिंग ना स्त्रीलिंग ना क्लीबलिंग कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी उभय लिंग हम पिलामाने तो लोक कौन पुल्लिंग को बुझौ ना कि स्त्रीलिंग को बुझौ ना तो से गला उभय लिंग होगा तो लोक हूँ उभय लिंग तो ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जी सृष्टि करे से ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम जी सृष्टि करे से ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम स्रष्टा हम ना विधाता हम ना ईश्वर हम ना ब्रह्मा हम कौटा राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जी सृष्टि करे से स्रष्टा मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा पिलाटी कठारू पड़गला रेखांकित पदटीर कारक निर्णय कर तो कठारू कठारू तले अंडरलाइन देछि पिला माने तो यहाँ गोटे केउं प्रकार कारक कर्म कारक ना करण ना अपदान ना अधिकरण कारक कौटा राइट आंसर कारक माने कौन कारक क्या कुआजे मन रखिए वाक्य क्रिया पद सहित जो पद मानकर संबंध थाए ताको हम कहिबा कारक बोली कहिबा मन रखिए तो कठारू तो यहाँ गोटे केउं प्रकार कारक मन रखिए यहाँ हूँ पिला माने अपदान कारक अपदान अपदान माने अलगा गोटे जिनिस ठारू आउ गोटे जिनिस ठारू अलगा होता है ताको हम कहिबा अपदान कारक बोली कहिबा जहाँ ठारू कि अलगा हुए तारी ठारे ही आमर अपदान कारक होता है मन रखिए तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर तो कठारू तो यहाँ होगा अपदान कारक ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सका बहर संधि विच्छेद कले कौन हम सका बहर संधि विच्छेद कले कौन हम शकयुक्त आबह ना सकायुक्त आबह ना शकयुक्त आबह ना सखायुक्त बह कौटा राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर शकयुक्त आबह सकाबह ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी कर्ताकारक पद अटे तो तले सेंटेंस गोटे दि जाइए हरिबल हाउलाई हेई डाकी डाकी जंगल भितर को गला तो चारोटी ऑप्शन देती हरिबल हाउलाई हेई डाकी जंगल तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे कर्ताकारक पद अटे पिला माने कर्ताकारक क्या कहुए कर्ताकारक क्या कहुए मन रखिए वाक्य कर्ता को ही आम कह कर्ताकारक बोली कहवा तो किए जंगल भितर को गला मन रखिए हरिबल गला तो क्या विषय कहुई मन रखिए हरिबल विषय ही कहुई तो हरिबल हूँ गोटे व्यक्तिर ना मन रखिए तो यहाँ ही गला कर्ताकारक पद मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा हायरे कपाल डेस मो कर्म एक दुख थिला तो एथिरे केउं विराम चिन्ह लगैले वाक्यटी संपूर्ण हम केउं विराम चिन्ह लगैले वाक्यटी संपूर्ण होता है हाइफेन ना विस्मय सूचक ना पूर्णछेद ना कलन क्यों विराम चिन्ह लगैबा एथिरे हायरे कपाल डेस मो कर्म एक दुख थिला मन रखिए एथिरे विस्मय सूचक चिन्ह दि जाए मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताको कौन कहुए उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताको कौन कहुए वर्ण कहुए ना ध्वनि कहवा ना लिपि कहुए ना भाषा कहुए कौन कहुए मन रखिए ताको हम कहवा लिपि कहुए उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताको हम कहवा लिपि कहवा आउ उच्चारित ध्वनिर लिखित रूप कौन कहुए उच्चारित ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहुए मन रखिए वर्ण कहुए उच्चारित ध्वनिर लिखित रूप को हम कहवा वर्ण बोली कहवा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा धान कटाली क्यों प्रत्यय जोग होइछि वाली ना आली ना उली ना आली क्यों प्रत्यय जोग होइछि धान कटाली मन रखिए यहाँ हूँ आली आली प्रत्यय जोग होइछि तो धान कटाली यहाँ गोटे हूँ गोटे क्यों प्रकार शब्द मन रखिए यहाँ हूँ तद्धित शब्द मन रखिए शब्द पर जो प्रत्यय जोग होता है ताको हम कहवा तद्धित शब्द कहवा आउ धातु पर जो प्रत्यय जोग होता है ताको हम कहवा कृदंत शब्द तो धान कटाली तो यहाँ हूँ
ତଦିତ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅସହାୟର ସହାୟ, ନା ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନା ଅତି ପ୍ରିୟ, ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଚଷୁ, ନା ମୂଲ୍ୟ, ନା ଦୟା, ନା ମେଧା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମେଧା ପିଲାମାନେ, ମେଧା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଲି ଆଇଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ କେଉଁ ଧରଣର? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୁଲ। ଗଲି ଆଇଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ ପିଲାମାନେ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ, ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ, ନା କ୍ରିୟାପଦ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ। ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଜଳୁଛି, ଜଳୁଛି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ, ଆଉ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ମାନେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସବ୍ୟସାଚୀ, ନା ମୀନକେତୁ, ନା ମୀନଧ୍ୱଜ, ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିରପାଣି, ନା ଚକ୍ରପାଣି, ନା ଶିକ୍ଷୀ ବାହନ, ନା ସବ୍ୟସାଚୀ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚକ୍ରପାଣି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗରିମାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଗରିମାର ଲଘିମା, ନା ଗାରିମା, ନା ଗରିମତା, ନା ଗରିମୟ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଗରିମାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲଘିମା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ଦୟ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନା କଠୋର। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବାହ୍ନର ଶୁଦ୍ଧରୂପ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବାହ୍ନର ଶୁଦ୍ଧରୂପ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବାହ୍ନ ହେବ, ନା ପୂର୍ବାହ୍ନ, ନା ପୂର୍ବାହ୍ନ, ନା ପୂର୍ବାହ୍ନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବାହ୍ନର ଶୁଦ୍ଧରୂପ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ପରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁନାମ ଧନ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧରୂପ କ'ଣ ହେବ? ସୁନାମ ଧନ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧରୂପ କ'ଣ ହେବ? ସୁନାମ, ନା ସୁନାମ ଧନ, ନା ସୁନାମିତ, ନା ସୁନାମ ଧନ୍ୟ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ବଫଳା ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁହଁ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୁହଁ ଦେବା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ନା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ନା ନେହୁରା, ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା।
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାଉ ସାଧିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚଳୁ କରିଦେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଖାଇଦେବା, ନା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ନା ସବୁ ନେଇଯିବା, ନା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚଳୁ କରିଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଚିନ୍ତା, ନା ଅଳପ ଧନରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିବା, ନା ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଚିନ୍ତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନହିଁ ସୁକୁ ବାଲିବନ୍ଧ, ନହିଁ ସୁକୁ ବାଲିବନ୍ଧ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ନାହିଁ, ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଟକାଇବା, ନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ନହିଁ ସୁକୁ ବାଲିବନ୍ଧ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଥାଶକ୍ତି, ନା ଶକ୍ତିହୀନ, ନା ଅନାସକ୍ତ, ନା ଶକ୍ତିମାନ। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ମନେ ରଖିବେ ଯଥାଶକ୍ତି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।